Sawadee tuh. Halo. Hah? Lu jangan so iya deh. Rere. Kok di sana ditarik lagi. Sudah. Berhenti. Saya mau main juga. Kalau takut tidur aja coy. Kalau lagi pusing, coba tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Tapi kalau masih pusing juga, coba tarik tunai lalu pergi libur. Keren kan gua? Ganteng kan gua? Haha, gitu. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, saya tidak takut. Sayang, bangun we, sahur. Sayang, bangun we, sahur. Sayang. Halo guys, jangan lupa mandi ya. Hurra! Oh no, I'm sorry. Oh my god, beautiful. Tarik ses. Semongko.